nongni pusijak police rok tam khaika saidaman direct borokno nahari kokha yathego bokhrogo khaklabo khoroksa takungni takbo khunju ukolok phatijak khunju khanaya takbo treatment cholitongo aboda nong sobka sadweko bikas aboda norok kotor saitong bobagare nuporkhai chung sana nayablena ani nogo khot bai thang ani nogo board office nongni BJP ni gundarok phaioi ani se rono silai surpeka talgawo abon pore 4 round fire khakya punga ni fire khamani guli ni baklap mankha police rok faitlang phaikya ang affair file khlaikya takbo kuno action najagya tambagai kan ain kindong bagi simino police kindong bagi simino aboda nong sobka sat sobka bikas camera buskingo phaimani kaisano karon o karon ke tini khulai champa aro BJP Jonojati Morcha ni General Secretary Bipin Dev Burma phaioi jesini bobagrani sakao je kok silchamani jesini thanjani marino tui je kok samani o kok no ang totally chajaglia ekdom nasle jakha botam saka bobagrano rajbari tonge press meet khai thanchai noi sau thanchani supremo press meet khai thanchai sai tongo yakai thancha khlaiya thancha sabo khlai tong aboni clarification ang dinan thangoi tong kaham kai khana di Bipin Dev Burma tini ang non sana nayo kubuni constituency ni kok ang tini nono saglak ang tini sanai 9 hal ashram bari je constituency ni kok non ang sanai 1st of April West Lambo ang tini sanai thaingo kaham kai khana di Bipin Dev Burma West Lambo 1st of April je nongni BJP ni candidate Ananto Dev Burma lai thanai 2021 no boje somoy contest khlaifru West Lambo ni je public rok no gobangma commitment rijak gobangma promises khaijak bo thamani hi khanaoi West Lambo ni je public rok bono sungnan hinei bini gari no kasunan ba muthangnan naikha abono nasle jagoi nini norok ni BJP ni candidate Ananto Dev Burma direct lathi charge khlairika not lathi charge even tear gas bo korika bhaiga korika saidaman kaisa tear gas kognani fire khanani 45 degree ba 60 degree bo kongnan nango nongni pusijak police rok tam khaika saidaman direct borokno nahari kokha yathego bokhrogo khaklabo khoroksa takungni takbo khunju ukolok phatijak khunju khanaya takbo treatment cholitongo jibio tongkha 5 days tabo nogo phaikya nogo phaite bari hoi tabo bini khulayo treatment cholitongo jodi ang tatal sakai thangnai di nung jodi thangmai angkai nini BJP ni borokno roh dihaisi Tripura rajyo kono jaga tear gas fire khaijakya kono jaga lathi charge khlaijakya 9 hal ashram bariwo norongni BJP ni candidate Ananto Dev Burma lathi charge khlairika aboda nongni sobka sat sobka bikas abo khetang sayano abo simiya sal katang hor kuthugo big busai thulai tongmani hor kuthugo nongni pusijak police rok doga lathi rioi rikri khai romit langkha aboda nongni sobka sat sobka bikas aboda sungsaya takbo khoroksa buma je khunju phatijak uglogo o buma no sal katang phaioi rikri saya sibi kanioi nongni pusijak police rok romit langkha o buno tlangmanugoi o bumani buma khoroksa burisuk prai 85-90 year ni khoroksa burisuk bono mana khaitani nongni police lathi roi dagar khiglai klangoi taw bini yangni bekreng baijak ang tini khot bai thangnai pheyo o gono onana thangoi taw bin treatment cholitongo aboda nong sobka sadweko bikas aboda norok kotor saitong bobagare nuporkhai chung sana nayablena ani nogo khot bai thang ani nogo board office nongni BJP ni gundarok phaioi ani se rono silai surpeka talgawo abon pore 4 round fire khakya
पुंगानि फायर खामनि गुलिनि बक्लाब मानखा पुलिस रok फाइटलां फाइक्या आं एफआईआर फाइल खालायक्या ताकबो कुनो एक्शन नाजाग्या तामबागय आइन किन दंनि बागै सिमिनो पुलिस किन दंनि बागै सिमिनो आबो नंग सबका साथ सबका विकास आबो खै तां साया सुंग तो साया इसी बुझिखा कक कतर कतर आसुकता सादी पार्टी तिनी तंगनाय खाना पाइनाय पार्टीनि दापट बाय पार्टीनि फान बाय आसु कक कतर सामानि चाया बोबाग्रानि साकाओ कक सानानि सेकां बोबाग्रानो हामजागनाय रक बोबाग्रानि बागै थुइबो मानो बोबाग्रानि बागै थुइबो नायि मानो आबन बागै बोबाग्रानि साकाओ कक सानानि सेकां आं ननो रिक्वेस्ट खायो किचा वानसुक बुझो कक सादी ति प्रमथानि जे सालि दानो फनो जेसा कक सादी जोंखौ नंजाग्या किन्तु बोबाग्रानि साकाओ आमहाय कक सागाय जों कुन दिनो फनो माफ खालायमाया आबन बागै जों पिच एंड हारमोनी जों नायो त्रिपुरा राज्योआव जों काहाम खुलुं तंना मुसुंगो कारण मन ओ जे ताबुक जे टीटीएलसी नि जे जनरल इलेक्शन मो जनरल इलेक्शन बीजेपी नि इंथुन आईपीएफटी नि इंथुन त्रिपुरा मथा नि इंथुन बाथानाय जों जतनो त्रिपुरा सा बुकुंबारा बुइनायो जों बुकुंबारा मो जराव चबां लायथुन किन्तु आं चबा नाया सिनि बोबाग्रा चबा नाया आबन बागैनो बोबाग्रा थानसा हिनै साहि दंगो नंनि जे पुसिजाक पुलिस ते गुन्दारक बरक सि जतन साइ बैलेंस खलाय दंगो कोन दिनो त्रिपुरा मथा सिगां कोन दिनो बैलेंस खलाया बैलेंस जदि खलायनगाय बैलेंस नि जवाब सि रिउ त्रिपुरा मथा आबन बागै आं सिनानो सानाय बायसि निनि जे पुसिजाक पुलिस रकनो हरदि ब्रो नगो थाङै दकला थिरि हाबुनानि आबरक स्टप खलायदि नंनि चीफ मिनिस्टर नो सावै बुजिखा जे नंनि गुन्दा पुसिजाक सिलाय थि गुरुंनाय रंनो सादियासि सालकथां कथां बेगप सिलाय दाय गुरुंलाय दंगो आबरक स्टप खलायदि हायसि नंतामसा 17 तारिखो चेन्नाइ बागै सुंगामा हाके खलाय दंने 17 तारिखो साबो चेन्नाइ चेया आबो तो 17 तारिख नि दे चिकक सानाय किन्तु सुंगाबोले कायसा कॉन्फिडेंट दंगो 17 तारिखो त्रिपुरा मथा कप्लायंनाय बीजेपी पार्टी हारिनाय नंतामसा जे आमहाय खलायनाय रंनो हा बिसिंनि बा पाताल बिसिंनि फानो दुतुक कारिनाय सावो सुंबो रुतुकना रंहायसि सुंखाय पातालिया सुंखाय मंगल ग्रहनि फानसि रुतुक कारि मानो सुं आबन बागै सुं नाया कोनो वालाय कायजा नाया सुं काम गुरुंखाय तंगानायो नोंबो निनि पुलिस निनि गुन्दारंनो सामलंनो चेष्टा खलायदि ते बोबाग्रानि साकाओ कक्सि जानानै आबो स्टप खलायदि आबन आन निन खाने आनि रिक्वेस्ट दंनाय पाइथाव आबन छानाय नों काम गुरुं तंथुन ते कप्लायं थुन आं नायो खरकसे नोंबो त्रिपुरासा नोंबो पासंना मुसुंना हाइपनो पास दां नों याबो तो पब्लिक सिननो निनो जवाब दिनाय सो आबन बागैनो लास्ट म कोन सावो बोबाग्रानि साकाओ आमदे हे कक सानान सिगां किचा वानसुक बुझो कक सादी नों तिनि जे कक सामनि आबो नां टोटली साजागलिया टोटली नासलेका